Dear students of 11th class, as you know, we are discussing our citizenship chapter, in which we discussed two topics. Now our third topic is how are new claims to citizenship negotiated. How are new claims to citizenship negotiated? यानी इसका मतलब है जो शहरियत है, शहरियत से मुतलिक नए दावों पर बातचीत कैसे की जाती है, यानी शहरियत से मुतलिक नए दावों पर बातचीत कैसे की जाती है, यानी किस तरह किन तरीक़ों से किन बातों से हम शहरियत हासिल कर सकते हैं। यानी जो हमारा कल का चैप्टर था, यानी इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन जो हमें है, ख़ास करके उसमें हमारा जो इंक्लूजन पार्ट था, यहाँ किस तरह हम एक शहरी को बनाएंगे, यानी किस तरह हम एक शहरियत दे सकते हैं, यानी इंक्लूड करेंगे अपने स्टेट में एक शहरी के तौर पर। वैसे उसी के मुतलिक जो आज कुछ नए तरीके से हम ये सिटीज़नशिप जो है हम किस तरह क्लेम कर सकते हैं, उसमें हम पहले कहते हैं एज टू नो अबाउट how new claims to citizenship are negotiated. It is necessary to know the difference between citizens and aliens. First of all, before going to claims to citizenship negotiated, we should know first what is the difference between citizens and aliens. The citizen, you know, he is a lawful claimant to the membership of a state. यानी वो कानूनी तौर पर एक मेंबर होता है, एक शहरी होता है एक मुल्क का, यानी कानूनी तौर पर। अगर इसके बरक्स हम ले लेंगे एलियन को, वो फॉरेनर होता है, वो दूसरे स्टेट का होता है, उसे हम एलियन कहते हैं। तो दूसरा डिफरेंस हम कहेंगे, यानी जो सिटीज़न होगा, he enjoys the state's political rights to vote, right to contest election. ये ऐसे शहरी को मिलता है क्या, राइट टू वोट जो है वो एक शहरी को मिलता है, यानी पॉलिटिकल राइट्स जिसमें वोट का भी राइट है, या कंटेस्ट इलेक्शन है, या जैसे फंडामेंटल राइट्स हम कहते हैं, यानी ये एक शहरी को ही मिलते हैं, वो एंजॉय करते हैं राइट्स को। अगर यहाँ हम एलियन को बात करेंगे तो he does not enjoy political rights, उसके political rights नहीं होते हैं, उसका right to vote नहीं होता, उसको right to contest election नहीं होता है। तो तीसरा जो difference इसमें है, he enjoys civil liberties, citizen enjoys civil liberties, यानी उसके पास जो होते हैं वो civil liberties के होते हैं उसके पास, वो इनको enjoy करता है एक citizen। अगर हम alien की बात करेंगे तो उसके पास civil liberties and obey laws of state and pays taxes. He also enjoys, an alien, he also enjoys civil liberties and obeys laws of the state and pays taxes. यहाँ एलियन के लिए एक बात है, अगर किसी दूसरे मुल्क में जहाँ उसकी शहरियत नहीं है, यानी वो तो एंजॉय कर सकता है सिविल लिबर्टीज़, लेकिन उसके साथ साथ उसको जो लॉज ऑफ द स्टेट होते हैं उसको भी ओबे करना होता है, और साथ साथ उसको टैक्स भी देने पड़ते हैं, यानी ये लिबर्टीज़ उसको है, एलियन को है। यानी हमने जो तीन यहाँ डिस्कस किए डिफरेंसेस, और तीन में से एक जो है ही एंजॉय सिविल लिबर्टीज़ एंड ही हैज़ टू ओबे लॉज एंड ऑफ द स्टेट एंड हैज़ टू पे टैक्सेस, ये एलियन के लिए है। तो यहाँ अगर दूसरी बात है, सिटीज़न ऑफ स्टेट जो होता है वो दो तरह के होते हैं, यानी सिटीज़न्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है, यानी जो सिटीज़न होता है वो नेचुरल बॉर्न सिटीज़न्स होता है, यानी नेचुरल बॉर्न सिटीज़न्स कौन होते हैं, नेचुरल बॉर्न, यानी उसमें हम कहेंगे नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, यानी प्रिंसिपल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, ये नेचुरल बॉर्न है। हाउ,
because it is based on blood or descent. A child acquires the citizenship of his father's country, irrespective of whether he was born in his own country or in alien country. Thus, a child born to Indian parents on a visit to America will be a citizen of India. यानी ये क्या मतलब हुआ, यानी नेचुरल बॉर्न सिटीजन्स में एक पहला जो उसूल है दैट इज़ ब्लड रिलेशनशिप. यानी ब्लड रिलेशनशिप में क्या होता है, मसलन एक बच्चा अगर हिंदुस्तान का कोई कपल किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाता है, हिंदुस्तान का कपल यानी वो यहाँ के शहरी वो दूसरे कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ उनको उनसे एक बच्चा पैदा होता है, तो वो ऑटोमेटिकली ही बिलोंग्स टू हिज पेरेंट्स कंट्री, ही इज़ ए सिटीज़न ऑफ हिज पेरेंट्स कंट्री. ये नेचुरल बॉर्न सिटीज़न है, चाहे वो किसी और मुल्क में जन्म ले, तो लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं तो वो जिस मुल्क के शहरी होंगे तो वो बच्चा भी उसी मुल्क का शहरी होगा. तो दूसरा उसूल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ. यानी प्लेस ऑफ बर्थ भी यहाँ है, यानी दिस प्रिंसिपल एम्फसाइज ऑन बर्थ प्लेस. ए चाइल्ड born within the territory of a state becomes the citizen of that state. यानी एक प्रिंसिपल है यहाँ, यानी जो यहाँ बच्चा पैदा होता है विदिन द टेरिटरी ऑफ ए स्टेट, यानी जिस अगर अपने ही मुल्क में जिस स्टेट में यानी जिस जगह वो पैदा होता है, बिकम द सिटीज़न ऑफ दैट स्टेट, वो उस स्टेट का सिटीज़न होता है. यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनलिटी ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी उसकी नेशनलिटी क्या हो क्या नहीं हो उसके पेरेंट्स की, लेकिन उसका उनका बच्चा जो वहाँ उस टेरिटरी में पैदा होता है तो वो वहाँ का सिटीज़न बनता है. Thus, a child born to Indian parents on a visit to America can even acquire the citizenship of America. यानी यहाँ जहाँ हमने ऊपर वाले में कहा था प्रिंसिपल ऑफ ब्लड रिलेशनशिप, यानी उसके माँ बाप जो है अगर हिंदुस्तान के हैं तो अमेरिका में उनका बच्चा जन्म लेता है तो वो ऑटोमेटिकली हिंदुस्तान का शहरी है. लेकिन दूसरे में जो हम बात कर रहे हैं यानी प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ की जब बात करेंगे, यानी अगर यही कपल इनका बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो वो तो है ही इंडियन, लेकिन साथ साथ अमेरिका का भी वो सिटीज़नशिप बन जाता है, क्योंकि वहाँ लॉ ऑफ द लैंड होता है, तो वो है. तो अगर वो वहाँ जन्म लेता है तो वो वहाँ का शहरी बनता है. दूसरा यानी नेचुरल बॉर्न सिटीज़न जो पहला है, दूसरा इसमें है वो होता है नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स. नेचुरलाइज्ड कुदरती शहरी जिनसे हम कहेंगे, यानी नेचुरलाइज्ड सिटीजनशिप इज़ एक्योर्ड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सर्टन कंडीशंस. दीज इंक्लूड, यानी नेचुरल कुदरती तौर शहरी बनने के लिए यानी एक शहरी जो बनेगा और वहाँ और भी कुछ तरीके हैं, यानी कुदरती तौर वो शहरी बनता है. यानी किन तरीक़ों से, कुछ उसके फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस होते हैं, या कुछ कंडीशन उनके हैं जो उसको वहाँ का शहरी बनाता है. मसलन एक कंडीशन है मिनिमम पीरियड ऑफ रेजिडेंस. अगर वो कुछ साल वहाँ रहता है, मसलन किसी मुल्क में रहता है 10 साल से 15 साल से, या किसी मुल्क में 3 साल के बाद ही वहाँ का शहरी बनता है. या दूसरा है नॉलेज ऑफ वन नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, जो उस मुल्क में जो नेशनल लैंग्वेजेस होते हैं अगर वो कोई एक लैंग्वेज जानता है तो वो वहाँ का शहरियत हासिल करता है. और तीसरा कंडीशन इसमें है गुड कैरेक्टर होना चाहिए. और चौथा जो है ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द स्टेट, यानी ही शुड बी लॉयल टू द स्टेट. तो और एक कंडीशन भी इसमें है मैरिज ऑफ वुमेन टू ए मेल फॉरेनर. अगर फॉरेनर मसलन यहाँ का मेल है, हिंदुस्तान का मेल है, तो वो अगर अमेरिका में बैठा है, उसने वहाँ की ही किसी औरत से शादी की है, तो वो वहाँ का शहरी भी बन सकता है कुछ फुलफिलमेंट कुछ कंडीशंस होने के बाद. तो और भी एक कंडीशन है यानी परचेज ऑफ लैंड, जो हमने कल भी डिस्कस किया था. यानी अगर उसने लैंड जो है वो वहाँ ख़रीदी है किसी फॉरेन कंट्री में, तो वो वहाँ का फॉरेनर का जो है फॉरेन में बैठकर लैंड ख़रीदता है तो वहाँ का सिटीज़न बन जाता है, उस एरिया का सिटीज़न बन जाता है. यानी इसके बाद कुछ और क्लेम्स है, न्यू क्लेम्स ऑफ सिटीज़नशिप, यानी कैन बी एक्यूर्ड बाय फॉलोइंग वेज either naturally or through application for citizenship.
یعنی اگر کچھ اور ویز ہیں یہ شہریت کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں اس کو ایک اس ایلین کو یا وہاں کا ایلین ہوتا ہے تب تک، لیکن جب وہ اپلیکیشن دیتا ہے وہاں کی گورنمنٹ کو کہ مجھے بھی سٹیزن شپ دی جائے، تو اس کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے لازمی طور پر، جو ہم نے لگ بھگ کل ہم نے سبھی ڈسکس کیے ہیں، یعنی انکلوژن فار سٹیزن شپ۔ تو اس میں آتا ہے میریج، یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا ہے، میریج۔ دوسرا ہے گورنمنٹ سروس میں اگر وہ وہاں ہے تو وہ حاصل کر سکتا ہے، پرچیز آف پراپرٹی اور لینڈ جو ہے وہ جو ہم نے یہاں بھی ڈسکس کیا اور کل بھی ہم نے ڈسکس کیا، کل بھی ہم نے یہ منیمم پیریڈ آف ریزیڈنس جو ہم نے ڈسکس کیا، وہاں ہم نے کیا تھا کہ امریکہ میں اتنے سال رہتے ہیں تو اس مدت کے دوران اس کو سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، یا کہ مطلب کہیں کسی جگہ 10 سال کے بعد سٹیزن شپ دی جا رہی ہے، تو اسی طرح مثلاً اس کا منیمم پیریڈ ہونا چاہیے وہاں، یعنی وہ ریسائڈ کرتا ہے اس اسٹیٹ میں، اس ملک میں، تو اس سے اس طریقے سے بھی سٹیزن شپ ملتا ہے۔ یعنی جو ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، یعنی یو ایس اے اور برٹن میں 5 ایئرس کا ہے، تو اسی طرح باقی ملکوں میں بھی کسی ملک میں 4 بھی ہے، کسی ملک میں 10 بھی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی یعنی حاصل ہوتا ہے ایک شہریت۔ تو اور بھی ہے، یعنی اس میں نالج آف نیشنل لینگویج، اگر نیشنل لینگویج وہ جانتا ہے تو وہ وہاں کا بھی اس طریقے سے بھی شہریت حاصل کر سکتا ہے۔ تو اور بھی ہے، یعنی کنکویسٹ مطلب ہے یعنی اگر کوئی ایک ملک دوسرے ملک پر قبضہ کرتا ہے یا کسی حصے پر قبضہ کرتا ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں پہلے وہ اسی ملک کے شہری ہوتے ہیں، یعنی پھر کوئی اور ان کو قبضے میں لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہاں کے شہری بنتے ہیں۔ اور انٹلیکچوئلز بھی ہیں، یعنی وہ بھی شہریت حاصل کرتے ہیں، جیسے انٹلیکچوئلز اور اسکالرس جو ہم نے کل پڑھا ہے، یعنی وہ بھی ایکوائر کرتے ہیں سٹیزن شپ آف any other country by making declaration of leaving the citizenship of their original country. Within 1 year they become eligible for citizenship of another country, unlike the condition to acquire membership for ordinary people. یعنی اگر وہ انٹلیکچوئلز ہیں یا جو اسکالرس ہوتے ہیں، یعنی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ان کو بھی سٹیزن شپ ملتی ہے، لیکن اگر وہ اوریجنل کنٹری جس کنٹری کے وہ ہوتے ہیں، اگر وہاں وہ ریزائن کرتے ہیں کہ ہم وہاں ریزائن کرتے ہیں یا ہمیں اس ملک کی اب ضرورت نہیں ہے سٹیزن شپ، ہم یہاں اسی ملک میں سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں، تو ان کو ودن 1 ایئر وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے اس ملک میں۔ تو یہ تھے کچھ کنڈیشنز، یعنی یہ نیو کلیمز ہے سٹیزن شپ ایکوائر کرنے کے لیے۔ آج جو ہمارا ٹاپک تھا اسی کے اوپر تھا، یعنی ہاؤ آر نیو کلیمز ٹو سٹیزن شپ نیگوشیٹر۔ جو میں نے آپ کو پہلے ڈفرینس بتایا، سٹیزن کون ہوتا ہے تو ایلین کون ہوتا ہے، جو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے باقی ٹاپکس میں، تو یہاں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ہے نیچرل بورن سٹیزن کون ہوتے ہیں، یعنی اس کے بھی 2 اصول ہیں۔ تو اور دوسرا ہم نے نیوٹرلائزڈ سٹیزن جو ہیں اس کی کنڈیشنز بھی ہم نے پڑھے ہیں۔ نیوٹرلائزڈ سٹیزن شپ اس کو کیا کیا کنڈیشن فلفل کرنا ہے۔ تو پھر آتا ہے نیو کلیمز آف سٹیزن شپ جو ہم نے کل ڈسکس کیے ہیں آلریڈی، یعنی انکلوژن کرنے کے لیے سٹیزن شپ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی گراؤنڈس ہم نے آج یہاں ڈسکس کیے ہیں۔ اس طرح ان طریقوں سے ہم سٹیزن شپ جو ہے یعنی یہ نئے دعووں پر بات چیت کی جاتی ہے، یعنی شہریت سے متعلق، یعنی شہریت سے متعلق یعنی کیا کیا قواعد و ضوابط ہیں، یعنی ان پر بات چیت کی جاتی ہے اور پھر شہریت حاصل ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کے ٹاپک کے بارے میں، یعنی نیو کلیمز ٹو سٹیزن شپ نیگوشیٹڈ۔ تھینک یو۔